vidio anyị ga-afụ n'elu na achọrọ m iji akọwara gị ife. Additionals niile nwere sola sọsọ ya nwe sola and ọma nkwe gị bịa chaji fonu na biya ọ fada sekuriti ama mepere ụzọ na be fada anyị na-agba ya fuel o ji anya moto na-eje kubana maka o jiri ka ma trauza na paket shed ochi na fada pụọ ịma mmazi agwụte okpu je gbara onwe ya klọb ọgbago ohu ebe tara onwe ya ike anyị alụgoro iwu na elu obiri n'elu ụlọ. Okay, ị na-agbanyere fada fuel ịrụ ọrụ ụlọ elu itinye sola ọ dị ekwe gị bịa chaji fon na biya ọ ya ị chọrọ ịkọrọ mba ụwa. Den nke a bụ ndụ nkarịmie. Den ị ga-agụkwara ya ihe ị na-enye nwa dibịa maka na adụmshon ụlọ elu a na-arụrụ fada na fada anwa abịa fọsụ gị rụọ ọrụ ya. Fuel ị na-agbanye na motie ka isi kwu fada fọsụrụ afọsụ gị gbanye. Ihe a bụ ihe si gị n'obi ijara obi gị mma wee bịa mee ya na onye a bụ onye na-ejeru Chukwu ozi and fada anwa bụ onye Igbo be anyị na-abụrụkwa ndị ọcha sendere nakwa onye be anyị kwa ka ọ bụ osiri esi wee bịa osiri ugwu Awụsa wee bịa. Ọ na-anwa arụrụ ọ bụrụ fada nwee ọnụrọ nwaanyị onye anyị na-ekwu maka ya kịta ọnụrọ nwaanyị ọ na-ese nụọ. Nne na nna ya mụrụ ya were ya chụọ ọrụ Chineke aja ebe ahụ efere esi na ọ ya ka rụrụ ụlọ ọ bụrụ ya ka rụrụ ụlọ maka na fada nwere ike obere oge postu atụ ebe ọzọ ebe ọ na-enwe dị ihe arụrụ ya another person will come. Gị nwa na onwe nwere ike mụtakwa nwa echi niile chie ya fada epostu anụ na anwa bido gbabakwara ya fuel anwa bidokwa mebekwara ihe ndị ọzọ ife a na-emere onye nke ọzọ. Then that is father for you. Turn by turn ọ bụrụ fada nwe ihe niile na-adị na parish house ọ na-anwa arụrụ arụ ọ bụrụ fada nwe moto anwa na-anya abụkwara nwe ihe niile gbasara ya ihe niile na-afụ tata na ahụ fada ma ife na property fada ọ bụrụ fada nwe ọ ya ma arụcha palace emesịa ndị palace ewerekwa na anwa ọ pụọ ese ndị anọda fada ọ bụrụ ya nwe. Mana abịazịa na nwa dibịa nwe na-eje achụrụ aja nwa dibịa nwa bụ ya nwa bifo ịbata mee netin ka ọ gbara gị afa ọ ga-agwa gị ego na ga-eji mee ya. Ịbịakwa ka nwa dibịa gwa ọrụ gị ọgwụ ọ ga-agwa gị ego na ọ bụ na gị na-negotiate ya price ọ dịrị ya mma ọ sị gị na ọ chọrọ ya na ego na aka ị ga-enye ịchọrọ na ka ọ gwa ọgwụ idosara ego anwa na ana o mee. So ka ezie na-ewezi gị iwe na ihe mee fada nke ahụ anụ ịbịa ige na fada ya ọ ga-ayọ maọbụ ịnọkọta n'oji obi gị nnọọ mere ya fada Chineke a na-agozikwa ndị ọ na-agozi maka na afụbe m onye mmerụ Baịbụl sị na onye ọbụla kụnyere onye amụma m mmiri iko mmiri maka na ọ bụ onye amụma na ọ ga-erite ụgwọ ndị amụma. Ndị niile a na-achụ àjà n'aka fada na-enwetakwa ufe ya ndị ọnya mere ha ka na-achụ ya. Ndị niile ahụ na-egonye fada moto na-arụrụ fada ụlọ na-enye ya sola ọ maka na ha ji ọwa ọkụ ọrụ ha jikwa ọzọ ndị ọma akwụsị. Ngozi karịrị ị na-eme Chineke na ogozi gị mechọrọ ya. Nwa dibịa agaghị na-eje ị na-enye ya ego bifo ịgba afa and ọ inyechakwa ego si ya thank you ma si ya ihe anwa o mere gị ebe a bụ fake maka na emesi it will fade maka na ọ counterfeit ọ failure ọ bụrụ ezigbo ihe ọ da last. Mana nke anwa ndị aja na nke fada mee Chineke gozie ha bụ original maka nke ọbụla si n'aka Chukwu bụ original. Nke anyị na-agbata n'afọ na nke anyị na-eje aka nzu na-eme arụ dị iche iche na-egbu mmadụ ma na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ha ncha niile na-eme ebe anwa ọ da last ọ counterfeit.